Da li ulazimo u konačni scenario, konačne obmane, dame i gospodo? Obmane o kojoj pričamo punu deceniju, a neki ljudi duže od 4 decenije. Konačna obmana i posljednji kec u rukavu onih koji nas vode. Ovo je ono što se mnogi danas pitaju. Tonight, more mysterious images just revealed. 160 government files detailing 400 alleged UFO encounters, including this infrared military video from 2013 of what appears to be an 8-pointed star streaking across the sky. Navikli smo da ljude privlače priče o NLO-ima i vanzemaljcima, ali nismo navikli da već nekoliko godina te priče propagiraju svetske vlade. Ovih dana Pentagon je po nalogu američkog predsjednika Donalda Trumpa obelodanio do sada neviđene dokumente koji se tiču viđenja netifikovanih letećih objekata od strane civila sa zemlje i od strane astronauta sa meseca. Mysterious white and black aerial blips that defy the laws of physics. More grainy still images of the unexplained. And this image taken from the moon by the Apollo 17 astronauts. Trump je izjavio da obelodanjuje ove NLO dokumente zbog velike pažnje javnosti. A ono što je jako zanimljivo, velika pažnja javnosti je također godinama već usmerena na Epsteinove dokumente, a on je to ignorisao. Why do you think your supporters in particular have been so interested in the Epstein story and so upset about how it's been handled? I don't understand it. Why they would be so interested. He's dead for a long time. He was never a big factor in terms of life. I don't understand what the interest or what the fascination is. Čak ga iranske ambasade prozivaju zbog ovoga govoreći kako će on preizbaciti vanzemaljske fajlove, a ne one povezane sa samim Epsteinom. Međutim, oni su u stilu Epstein dokumenata i ove dokumente ubacili na vladin sajt, pre svega na sajt Ministarstva za rat. Tako da na ovaj način Epstein dokumenti još više se bacaju u pozadinu. Ali Epstein nije fokus ovog klipa, već sumnjiva povezana dešavanja u posljednjih mjesec dana. Znači, Trump najavljuje NLO dokumente, a onda započinje istragu mogućim sumnjivim radnjama oko nestanaka i smrti mnogih naučnika koji su radili na tehnologijama poput antigravitacije. Tehnologije koje se povezuju često sa vanzemaljskim pričama. Odjednom u posljednjih mjesec dana algoritmi društvenih mreža su preplavljeni ovim naučnicima, posebno snimcima Amy Eskridge, koja je ove snimke pravila još pre 4, 5 ili 6 godina. Tu je ona govorila kako je navodno praćena i kako je radila na tehnologiji antigravitacije. Da stvar bude još sumnjivija, oni sada upliću religiju u sve to, baš ono na što smo upozoravali. Pazite sljedeće informacije pa zavidite da li uskoro obelodanjuju nešto veliko. Veliko, ali lažno. But there were a large number of pastors that had been invited to go to a certain state to hear some men in the United States government and others share with them a concern that they had. But he said, Perry, what they're about to release, from what we're hearing, there's going to be a release concerning aliens and concerning unidentified flying object spacecraft that some of the people who were in the meeting were telling us as pastors, you need to prepare your people and you need to get ready to answer them for what you're about to hear. Da, dame i gospodo, dobro ste čuli. Da li se obistinjiva ono o čemu pričamo već godinama? Ovo je poznati evangelista Perry Stone. On tvrdi da je više lidera evangelističkih megacrkava, vidjeli ste te crkve u filmovima, one nisu povezane sa katolicizmom i pravoslavljem, pozvano da razgovaraju sa američkim obaveštajcima o mogućem obelodanjivanju NLO dokumenata, kao i razgovaranju o inteligencijama izvan naše planete. Kad god smo diskutovali o projektu Plavi zrak ili ti teoriji o navodnoj lažnoj invaziji vanzemaljaca, šta je bio glavni fokus u toj teoriji? Pa ubeđivanje vernika u sve to. Jer religija je ta koja sve to koči. Umjesto klasične vanzemaljske priče iz hollywoodskih filmova, vernici će prepomisliti da su to demoni, a ne nekakvi mali zeleni. U najmanjem slučaju češće će vernici da kritikuju ovakve vesti ili će gledati sa dozom sumnje, češće će sa dozom sumnje gledati na nove sisteme koje nam se sada propagiraju. Tašnija religija poprilično koči stvaranje tehnokratije i nije čudo što je u filmovima svaki vernik prikazivan kao neko zaostao.
about? Evolution, baby. Oh, blasphemy! Oh, yeah. In the short and certain knowledge that God made heaven and earth and created us all in his own image. Oh, his own image. Well, I got a question. How do you explain me? She's fine. Da li nas Hollywood oduvek priprema za ono što sledi? Kao što vidite, Hollywood nas uči da ukoliko ste vernik, vi ste glupi, a ukoliko verujete u suprotno, vi ste čovek od nauke. Kako god, sve je predstavljalo teoriju zavere, vanzemaljci da zamene verovanje u Boga. Međutim, eto, dame i gospod, dolazimo do sve zvaničnih navoda što se tiče NLO-a vanzemaljaca koji se povezuju sa religijama. Idemo da vidimo šta sada ovaj evangelista dalje govori. Kao što vidite, pojavili su se mnogi članci koji tvrde da bi otkrivanje NLO-a i vanzemaljaca promenilo religijske knjige. Deluje da je upravo to i cilj. Govoreći u videu na YouTube objavljenom 27. aprila, Stone je rekao da je pastorima ili ti liderima ovih crkava rečeno o misterioznim letelicama, neljudskim materijalima, pa čak i takozvanim reptilskim bićima, opisujući diskusiju kao nešto što je zvučalo kao naučno-fantastični film. Stone veruje da bi otkriće moglo duboko uticati na hrišćanstvo i druge religije, posebno ako javnost počne da dovodi u pitanje nama poznatu priču o stvaranju. Upozoruje je da bi neki ljudi mogli da vide postojanje života van zemlje kao dokaz da je postojanje mit, što bi ih navelo da napuste svoju veru. Također je tvrdio da bi nereligiozni ljudi mogli da paniče, te bi se mogli obratiti crkvama za duhovno vojstvo kada se ove informacije objave. Biskup Alan Didio iz crkve Preporod nacije potvrdio je da je prisustvovao ovom sastanku, opisujući ga kao okupljanje oko 6 hrišćanskih lidera koji su razgovarali o vladinim istragama o navodnom preuzimanju i obrnutom inženjeringu tehnologije povezane sa neljudskom inteligencijom. Također je sugerisao da se razgovaralo o propagandnom planu oko otkrića. Znači, oni tvrde da je propagandni plan za javnost već spreman. Propagandni plan koji bi oni plasirali javnost kako bi javnost lakše prihvatila vesti o tamo nekim vanzemaljcima. Jako je zanimljivo da se ovdje ne spominje to da su lideri pravoslavlja i katolicizma pozvani na ove sastanke. Valja logika da pozovete njih. Oni su to istinsko staro hrišćanstvo. Papa je također u lošim odnosima sa Donaldom Trumpom. Deluje da ovi lideri ne bi tek tako prihvatili ovo što bi američke vlasti plasirale u tim razgovorima. Ali ono što je jako zanimljivo, ni evanđelisti ovih mega crkava nisu baš sve to prihvatili. Čak upozoravaju. Evanđelista i podcaster Tony Merkel ponovio je te zabrinutosti rekavši da neki hrišćani koji rade obaveštenim krugovima pokušavaju da pripreme crkve za ono što dolazi. On veruje da se otkrivanje informacija predstavlja na način koji bi hrišćane mogao prikazati kao prepreke ljudskom napretku. Za ove pastore, otkrivanje NLO-a nije samo naučno pitanje, već je i duhovno. Oni ga upoređuju sa velikom obmanom, opisanom u biblijskim proročanstvima o posljednjim vremenima, upozoravajući da vernici mogu biti odvedeni od vere u Isusa. Ono što je jako zanimljivo, potpredsjednik Amerike J.D. Vance je javno govorio kako ne veruje baš u fenomen vanzemaljci, već smatra da su to demoni. Kongresmenka Ana Paulina Luna je isticala knjigu Enoha. Tu su opisani famozni čuvari ili ti posmatrači i ona smatra da ti NLO fenomeni podsjećaju na njih. Čuvari su klasa anđela pomenutih u Bibliji, detaljno opisanih u apokrifnoj knjizi Enoha, poznati kao nebeska bića osmišljena da bde nad čovječanstvom. Iako se ukratko pomenju Danielu 4 kao sveti, najpoznatiji su iz knjige Enoha kao pali anđeli, znači dobri i loši. U islamu postoje džini, i Harut i Marut. Što se tiče Donalda Trumpa, deluje da je on promenio svoja verovanja. Kada je prvi put pokušao da postane predsjednik, on je zagovarao hrišćanska verovanja, ali u posljednjih nekoliko godina to retko čini. Evo recimo, zvanični TikTok nalog Bele kuće sada bruji o mogućim vanzemaljskim otkrićima. Postavili su ovaj video koji je sada deklasifikovan. Video iz 2013. godine nazivaju ga kao osmokraka zvezda ili anđeo, a sada stručnjaci veruju da je to u pitanju vojni padobran sa svetlećom bakljom. Kako god, na ovom TikToku Bela kuća je napisala famoznu frazu "Istina je tamo negde",
dalje pokušavajući da zaintrigiraju javnost u ove pojave. Slučajnost ili ne, usred tvrdnje američkog predsjednika Donalda Trumpa i članova kongresa oko tajnih NLO dokumenata, jedna vatikanska parohija je bila domaćin diskusije o vanzemaljskom životu i modernom pokretu za otkrivanje tajni. Predavanje pod nazivom Vanzemaljski dosjei od Schopenhauera do drugih oblika inteligencije održao je 29. aprila istraživač NLO-a Vladimiro Bibolotti u vatikanskoj parohiji Svete Ane, gdje dugogodišnja serija poznata kao Kulturne srede decenijama prikazuje prezentacije na teme koje se kreću od muzike i poezije do nauke i religije. I discovered, ladies and gentlemen, is that there has been a plan in existence since about 1917 and probably before that to create an artificial extraterrestrial threat to this earth in order to create a one-world totalitarian socialist government. One of the first documents that I found in my search was this one, the Imperial Japanese Mission 1917, a record of the reception throughout the United States of the special mission headed by Viscount Ishii. Ovo je William Cooper. On je proglašen kao jedan od najpoznatijih teoretičara zavere ikada. Ipak, on je radio za američku mornaricu. Služio je u Vijetnamskom ratu i jedno vreme radio za mornaričku obaveštenu službu. Tvrdio je da je imao pristup poverljivim dokumentima o NLO-ima, tajnim vladinim projektima i manipulaciji stanovništva. Najveća zanimljivost oko njega. Samo nekoliko meseci pre čuvenog napada 11. septembra 2001. godine, on je tvrdio da bi CIA mogla organizovati veliki napad i da bi okrivili Osamu Bin Ladena za isti. I ono što je također neverovatno zanimljivo. Njegov radio show se vrteo dosta oko priča o vanzemaljcima i NLO-ima. On je tvrdio da vlada krije kontakt sa vanzemaljcima, a onda odjednom menja svoje mišljenje. I don't think there are any. At one time, I thought that there were, simply based upon documents that I'd seen while I was attached to the intelligence briefing team, the commander-in-chief of the Pacific Fleet. At that time, and even for many years afterwards, I did not believe that the government would use me in that way. But over the years, I've done a lot of research. What I've discovered is there's no proof existing anywhere. There is lots of evidence, tons of it in fact, that there are a group of people who want us to believe in some extraterrestrial threat from space so that they can cause a world government, bringing together of all the people to resist that external threat. 2001. godine ubijen je tokom sukoba sa policijom u Arizoni. Zvanična verzija kaže da je došlo do pucnjave kada su policajci pokušali da ga uhapse zbog optužbi vezanih za utaju poreza, ranije pretnje lokalnim vlastima i navodne pretnje upućene jednoj osobi koja je živela u njegovom mestu. Tokom sukoba jedan policajac je ranjen, a Cooper je ubijen. Znači, William Cooper je ubijen samo 5 meseci nakon što je u svojoj radio emisiji govorio da će doći do velikog napada u SAD i da će za to biti optužen Osama Bin Laden i govorio je svi svojim slušalcima da ne veruju u zvaničnu priču. Također, on je često govorio da veruje da će vlasti pokušati da ga ubiju i da on se neće dati živ. Možda se sve ovo složilo tek tako slučajno, te je nastala savršena teorija zavere. Ali kako god, sudeći po njihovom istraživanju od pre više decenija i onome čemu danas prisustvujemo, moramo biti obazrivi. Jer ideja da bi vanzemaljska pretnja udružila čovječanstvo i stvorila možda jednu vladu nije nova. Mnogi su pre Coopera o tome govorili i flertovali o toj ideji. I couldn't help at one point in my discussions privately with General Secretary Gorbachev, when you stop to think that we're all God's children wherever we may live in the world, I couldn't help but say to him, just think how easy his task and mine might be in these meetings that we held if suddenly there was a threat to this world from some other species, from another planet, outside in the universe. We'd forget all the little local differences that we have between our countries, and we would find out once and for all that we really are all human beings here on this earth together. Well, I don't suppose we can wait for some alien race to come down and threaten us. Ovo kao da je bilo predstavljanje onoga što nam sleduje. Sve ovo vas natera se zapitate da li su sva ta navodna neprijateljstva, Rusi protiv Amerikanaca, Sovjeti protiv Amerikanaca, Istok protiv Zapada, namjerno tu. Jer da bi se sproveli ono što se
stanovništvu ne bi svidjelo, morate da napravite problem, a onda i rješenje. Sama pandemija nam je savršen primjer šta bi se dešavalo. U panici, strahu, ljudi su tada prihvatali ono što inače ne bi. Ceo svet, svi lideri su bili složni u istim odlukama. Zamislite sada kada bi došlo do invazije vanzemaljaca. Razmislite, stara verovanja uništite i oblikujete nova. Ovo će biti kraj prvog dela. U narednom ili čak u live streamu, kako god želite, istražujemo šta je to izbačeno u NLO dokumentima i nastavljamo da vidimo šta se to dešava sa famoznim hantavirusom. Ima tu još mnogo toga što će vas zaintrigirati. Hvala što zvoli vreme za video, nadam se da uživate mom raznovrsnom i objektivnom radu. Sada, šta je ovdje još jedan veliki problem? Kako su to namjerno napravili? Ukoliko vi ne vjerujete ove njihove tvrdnje što se tiče NLO-a, vanzemaljaca i slično, vi ste odmah neko ko ne vjeruje u nauku, te vas odmah bombarduju sa pitanjem kako je moguće da ne postoji neka druga civilizacija u tolikom svemiru. Ne. Mi ovdje ne diskutujemo o postojanju vanzemaljaca, već diskutujemo koji nama izvor propagira sve ovo. Znači, problem je izvor koji nam govori o nekakvom obelodanjivanju nečeg, a taj isti izvor je možda sve to sakrivao decenijama. Taj isti izvor je stvorio obmanu i sada mi njima treba da verujemo u ono što će obelodaniti. Ovo je svrha svog ovog istraživanja. Ukoliko vam slučajno ne stižu obaveštenja kako izbaciti naredni video, uključite to famozno zvonce i možete da naručite moju knjigu. Link je u opisu klipa. Ovo sad kažem ono moje famozno, do sljedećeg viđenja, pozdrav!